हरि बोल इहादे आमर बाबुर ना केना नानी बाबू ना केना दिव्यांश पितेश्वर बालक हितेश्वर बालक कीर्तेश्वर कीर्तेश्वर तुमर छुआ हमर राधा कृष्ण हस्तरे बंधा पड़ी छे बाबू कीर्तेश्वर दान दक्षिणा बोल 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 कर दे बेटा किरिस का गाना सुनेगा बाबू कीर्तेश्वर बोल बोल कालीर परे गो ई घरे बुका गररा पूरा ठेसी दिछन निको हजार हजार टका सिकर हमर पार्टी मुए तो 6 दिन खानी आरो 9 थर गनी ना पुता बोले जहाँ भी हो भगवान कर कृपा थायो तंकर घरे कोटी कोटी संपत्ति कोटी संपत्ति बोलु छके गो माई 2 लाख टंगार स्टैंड सामान आना हितला हेबा एड़ा पोट काटा हितला 6 पोट हे बुआ गो मुझे खाई देले जो गो माई दोना लहटी गला एकरा टोक बोले आया ने हंते 5 मांगले 10 जे समस्त के डाके तो टमा मां बापा टमाटो में 5000 बारे आनो दियो आरो ना ए कोलाहांडीर बंधा कुड़ी हो सुजन कोलाहांडीर बंधा कुड़ी आगो 2000 टका देले देवी 5000 टंका देले बाबू के देमी गो बाबू के देमी नोले अमर संगे नहीं थी हो सुजन अमर संगे नहीं थी मेरे अमर संगे नहीं तिमी हो सुजन कृष्ण बाहर कोरामी खाली तांकर मां बापा के 5000 टका लागला इहादे बाबू के बहुत गेलो के करथिबे जानि छ ए मता कर ओजा इताराई अचन जे तांकर आई ओजा के नार होशियार नाती के छनक ने देखले केनता नहीं केनता हो जदी बाबू राई अजा हो बाबू राई अजा जदी बाबू राई ओजा दिबो सुजन बाबू राई ओजा दिबो आगो 1000 टका देले नाती कुनवा 1000 टंका देले नाती कोन बगो नाती कोन शिव मंदिरे भोग लागिबो हो सुजन मंदिरे भोग लागिबो शिव मन्दिरे भोग লাগিব हो सुजन मन्दिरे भोग লাগিব बाबू के छाड़ी दो नाचबा ना तने छानी दे बाबू आइयो जा दुईटा थिबे तार मामू घर बाटर मामुर माँ बापा आइयो जा हेबे आइयो जा हेबे। बापा घर बाटर बापार आइयो बापा माँ आइयो जा हेबे आइयो जा हजारे हजारे बिहार के बाबू जेतेले बड़ नी हेबा गो मई ओए बाबू जेतेले बड़ हेबा फेर बड़ हेबा। पारे स्टैंड सामान आनबे हां भी हमर कोन और करबे मामू घर नु जदी तेल हल्दी नहीं आनले मामू नना घर नु बियाह नहीं करी पारो गनसन नहीं एबे पारे मामू माई के डाकमा टाका जो बाहला पुनिलु चना धीरे धीरे बाहला पुनिलु चना जेते अछो बाबू समे गो मामू आनना तुमर भंजा तुम्हें भंजा तुमर भंजा तुमर भंजा तुमर भंजा पड़ी थे गहना गो मामू आनना तुमको 1000 टंका जरिमाना गो मामू आनना नाचो कहा के डरवा टने से आराम से बिंदास नाचो क्रिस का गाना सुनेगा दिल ना लिया तो बोलो ना क्या किया नहीं नहीं किसी नहीं करो देखो किसी नहीं करो किसी नहीं करो भाई
অনেক কান হ্যাঁ সমস্তে বাবু কান্দুছে তার ননা মামু ককা কাকি মশা মাউসি বড়মা বড়ু যেতে অছ সমস্তে আস নেই কান্দ দিল দিয়া ককা কাকিকে ডাকো দেখে এ পাহাড়ে বুনিলু মকা বাড়ি রে বাড়ি রে বাড়ি রে বুনিলু মকা এবে আসো বাবুর কোকা রে কাকি কেন লাগছে বাবু ঠিক আছে দয়া করে চপল থেকে বাহারে খুলি করে আসবে হ্যাঁ আমার আজ্ঞা কইছন মাউসী মাকে দেখি ডাকমা পড়ে আরে তো মা মা আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করোড়া রাউস আজি যদি স্নেহ মমতা করুଅছ হেলে এবে 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস এবে মশা মশি তুমি আস আর বাউসলে মাউরস এ লে 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 লে। ତାଙ୍କର ଜେଜେମା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି প্রদান কলে সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরম আয়ুদাই থান্ত বন আনন্দে কবার হরি 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 বল। বল হরি হরি বল আ যাহাকু রখন্তি অনন্ত কে করে বল বান পাণ্ডবকু প্রভু রখিলে কি কলা দুর্যোধন ধন মাଙ୍କର ସର୍ବ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଫିରୋଜ ଚଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଏମା ଏ ପାଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମନେ ଅଛନ୍ ନେଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ନନା 500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ একবার ହରି ବୋଲ এটা দিল মা বাপা তাଙ୍କର মা বাପା 1000 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ একবার ହରି ବୋଲ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ একবার ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ একবার ହରି ବୋଲ ଆଚ୍ଛା ନନା ଗଲେ ବାପା ମା ଗଲେ ଅଜା ଆଇ ଗଲେ কোকা কাকি মশা মাসিক রাখবে কোকা কাকি মশা মাউসী আহারে দুই পয়সি এবে আস বাবুর মশা মাউসি বৌললো 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 টঙ্কা দেলে হে মা খুশি বৌললো বৌললো মশা মাউসি भी यहाँ আসবে বাবুর যেতেটা মশা মাউসি অছন কেন লাগছ বাবু তাঙ্কর অজা সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন তাঙ্কর নাতিঙ্কর নামরে সেই রাধা কৃষ্ণ চরণারবিন্দরে তাঙ্কর মোহন রহিথাও একবার হরি হরি বল বল সমস্ত নাচমা আহা করি আউ পরে করু এবে আস বাবুর বর্মা যে পড়ু বৌললো বর্মা বড়ু বর্মা দে বড়ু 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ু বৌললো বৌললো আচ্ছা মশা মাউসি আসবে বড় বড়মা আসবে আগ দেইছিলে নিশ্চয় পাই পড়িয়া ভূমি ধন চরাই বৌললো বৌললো সতে শাস্ত্র মধ্যে অছি রহি বৌললো বৌললো
ମାଉସୀ ବୋବା ବଡ ମା ଆସ ବଡୁ ବଡମା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟରୂପୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ କବାର এটা বাবু বাবু বিদে বাজে ବାବୁର ନନା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କବାର বাবু দাদা ତୁଲେଶ ବାଳକକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ କବାର ঠাকুর মিত মিত রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি আর କିଏ ଅଛନ୍ ମଶା ମାଉସୀ ବି ଦେଖିଛୁ। মশা মাউসী মনে আস ତାଙ୍କର ମାଉସୀ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କବାର হরি বল ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ହଉ କବାର হরি বল ବେଡି ଲାଜୁଛେ আর অছন তালজি আর কে অছ এই ভৌণীর সদা সর্বদা মঙ্গলময় হই কবার কেন কেন লাগছ তুমি মামু আহা বাহালে বুলি লুচনা এবে আস বাবুর মামু যেন না বউললো 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 बाबुर मामू केते टଙ୍କା देलक 200 टଙ୍କା प्रदान कले सेई मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल चला बाट कुसुमित हो बोल आनंद हरि बोल से हमर बालक जी बाबू आगंतुराज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आरवाश्चरणं दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरणार बिंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की मां सरस्वती बालक को विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल आयुष्य देवी 120 वर्ष परमायु करन्ते एक बार हरि बोल ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो एक बार हरि बोल गृह रे कोटिए संपत्ति हो बोल आनंद एक हरि बार बोल बालक को सदा सर्वदा सही शिव पार्वती छत्र आड़ी को रखितान्ते एक बार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुख्य चुंब देई क्षीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हीन कहे बद्यनाथ हीन आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सूर्य जन हे 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 जुगड़ हेला संपूर्ण सूर्य जन हे लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आर वाश्चरण दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की जय बालक बालिका अंगरु अष्ट रवि 64 व्याधि सब खंडन हो एक बार हरि बोल सरस्वती सब बालक बालिका को विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल बोलो श्री श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की जय मां मणिकेश्वरी की जय मां समलेश्वरी की रामर सर्वदेवा जोहार दर्शक बंधु समस्त के नमस्कार शुभ सकाल जय मां समलेई आज आम आसी आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट सिलेट पाखे पाइकपड़ा गाँव के आमर गोटे छुआर तार छुट्टी कटाला तो से उपलक्षे आमके डाकी गाँव लोग बहुत खुशी लगला पाखे बहुत सुंदर भाव प्रोग्राम है शांति श्रृंखला सहित समस्ते उपभोग कले तो बहुत बढ़िया है यहाँ आम सामान पत्र खोला खुली चली है यहाँ बर्तमान सरी है आम पेंटिंग खोली सामने आम सामान भी लदी सारे ना अधा सामान से एदा दी देव ये मोर बैग में दी देव तो बहुत सुंदर भाव सरी है प्रोग्राम एटा आपण मानकर आशीर्वाद थो सब नुआ नुआ गीत नुआ नुआ शास्त्र नुआ नुआ पुराण आपण मानके सुनाउथिमो चेष्टा करूथिमो कहार नजर नहीं पड़ू आमके समस्त आशीर्वाद पड़ू समस्ते आशीर्वाद दे आपण मानके सब दिन लगे आम खुश करामु तो आज आसन आम इहादे वर्तमान गले गाधा पाधा करमु खाना पीना खाएमु तापर रेस्ट नेमु संध्या 4 बजे पुणी थे बाहरी पड़मु किन आज आज पोलम गुड़ाबन
पलम पाखे गुड़ामाल गुड़ाबन गुड़ाबन तो समस्ते आसन आमर पलम पाखे गुड़ाबन गाँ के बहुत एंजॉय करमा मस्ती करमा एक थर नमस्कार शुभ विदाय जय माँ समलाई की जय।